Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan. Congressman Don Gonzales, pinasa ang Mexico City Hood Bill. Kumpiyansa yang maging syudad na ng Mexico, uling kwalipikado yangan kareng requirement. Presyo ng ebon, posibleng maniking 15 pesos ng balang metong, agpangkingaguman dareng magmanok, posibleng mikamal ulining production cost. Direktibang flight ibat Clark hangga Dubai, inanunsyo ng Emirates. Pasahero malyara ng makabiyahi kay may sabing flight ngayon Agosto. Siya mabula na bingot, may lumod king albug king makabebe, level ng danum, mitas uli ning high tide. Lapid, susubong ng batas na ipaskil na rin presyo dareng medical servisyo, dareng hospital at healthcare provider. Layo ng panukalang batas, hindi na lang kebaluan ding pasyente king gastusan at aktwala alaga ning bayaran. Maya Pores, Pampanga, kaintabing mabilog a pwersa ni GNN TV 44 Pampanga. Babiyala ring makapanahon at lokal storyang dapat yung abalo. Kapamalataan ni garantisadong kumpleto ang pambalansing impormasyon. O rin po rin may kalapabalita, kilub ni Paramingo. Ako po'y Daniela Sanggalang at iti News Force, Pampanga. Status quo, ing peki sabi ng Governor Dennis Delta Pineda, karing manibala ni NLEX. Dikil kem pepal wala advisory nung no ka rin malyaring dumalang ring trailer trucking and like southbound lane. In Candaba Viaduct, pauli ning salukuyang konstruksyon ay ning report ng Patricia Mamangon. Inyang July 6, pinaskil niya ng NLEX Corporation Facebook page ing advisory dikil king rerouting plan kareng 12-wheeler trucks at reng magdalang kargang migit king 33 tonelada king southbound portion. Bang asigurado kaning kaligtasan dareng motorista at ing integridad ning gagawa na rehabilitasyon ning Candaba Viaduct. Inya naman tambing niyang pepayawos coordination meeting i Governor Dennis Delta Pineda kareng opisyalis ng North Luzon Expressway o NLEX, maging kareng negosyante, Truckers Association, local government officials, 10 stakeholders. Keti, kinulay tiyang gobernador king NLEX na pa mo pairaling rerouting plan o status quo para kareng mga regula sa ken. Bistamat akakit ng Pineda, impigaga na kandaren taga NLEX, karasking safety dareng motorista, kokorkula na mo naman ng gobernador, ing maging perwisyong idulot nung padalanan na rin trailer trucks, kareng mga kipotadalan king probinsya. Sigurado ka nung mitas mo naman ng transportation cost, posibleng sangkan, bang mitas mo naman ng presyo ng panyaluan. Nakikiusap po kasi tayo sa NLEX na yung implement ho nila na pagbabawal nila ng mga truck sa NLEX, please i-consider muna ho nila, bigyan muna nila ng linaw. Hindi ho po pwedeng suddenly all trailers, hindi na pwedeng pumasok ng NLEX. Linawin ho natin kasi it will cause problem sa economy po Doon sa mga goods coming from the north, going to south, going especially to Metro Manila, magkakaroon ho ng problema yan dahil yung route na binigay nila, I think additional 80 kilometers or more than. So, additional price na naman ho yan sa goods na madadala sa Metro Manila. And then it will cause traffic naman on our province kasi hindi naman ho namin kakayanin na i-cater yung mga malalaking truck na yan dito sa loob ng probinsya at dadaan ng MacArthur Highway. Hindi na ho gagalaw ang traffic sa probinsya pa nagkataon. Ang dami pong goods na pumupunta para sa Metro Manila. So additional cost po to. Pag nag-additional cost, additional na naman yung presyo para sa mga goods na to within Metro Manila. So better, kung talagang yun ho ang mapapag-usapan timbang, ang national government po ang gumawa ng announcement para
alam ho ng lahat na tataas ang presyo nitong mga goods na dumadaan with Manyaw Shea Pineda, kareng national agencies, kalupan ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation na makisan metong king pamagkilala nung nano'y gustong weight limit na kailangang ipatupad. Kabang in Department of Trade and Industry naman ng mitakda king presyo ng panyalwan. So kaya nakikiusap po ako sa kanila na i-elevate natin yung problema sa national. Kasi kung timbang ang pinag-uusapan ng mga trucks, magkaroon na ho tayo ng malinaw na timbang, ano ho ba dapat talaga ang sundin. How come na meron ho tayong batas na timbang na to, bakit hindi ho nai-implement? Anong nagiging problema ho? Ngayon nagkakaproblema na ho yung mga daan natin at mga tulay natin na sisira, hindi pa rin ho tayo nagsasabi ano ho ba dapat na timbang lang ang pwedeng dumaan sa mga national road at mga bridges natin. So dapat sagutin po ng national level. Dami po, DTI, Public Works, DOTR, maybe DILG also kasi pag-i-implement po ng mga local government doon sa mga papasok ng mga trucks. Mga big trucks na papasok sa mga bayan nila, yun ho initial na mga national agency na hingihan ko po ng meeting. Pigagan nakandamo kanureng opisyalis ng NLEX, ing maging kaligtasan at ing integridad ng gagawa na rehabilitasyon king viaduct. From our side, we are concerned because the public safety is already at the forefront. No, we are very much concerned, of course, with the prescription of our UP-AMH Philippines Incorporated to restrict already the more than 33-ton vehicles. Samantala, makasadya na laman kanong makiaduangan reng asosasyon da ren truckers king istriktong implementasyon ng anti-overloading law. I-implement natin an honest to goodness implementation of the Republic Act 8794. That's the anti-overloading law. Ngayon, para hindi na tayo magkaproblema sa kalsada, sa kaso natin dito sa Pampanga, no, I would suggest i-involve natin yung mga quarry operators kasi sila yung naglo-load. So sila yung magsasabi doon sa mga truckers, hindi na pwede hanggang dito ka lang. Kasi overload ka na kapag sinobrahan ko pa. Kung ito ay mahuhuli sa kalsada, then siguro kakausapin natin yung quarry operator. Bakit sobra yung karga ng truck na to? Sa iyo daw galing to. Pero ang mahuhuli talaga dyan, yung truckers kasi ikaw yung nasa kalsada. And then that's the only time na talagang masunod natin yung tamang karga, hindi tayo makaperwisyo ng kalsada, ng tulay, ng tao, at pati yung presyo ng ating mga produkto ma-level natin. Panigobra na kanong Governor Pineda na may kapasibayong coordination meeting kasan metong nareng opisyalis, iba't king national government para king maging tutuking kimot. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuy. Formal na namang kinilala ring bayong opisyalis ng League of Municipalities of the Philippines o LMP Pampanga Chapter. King mera patabotohan ngayon Domingo. Kaya katalang pakibalwan ng officers ng Liga, King reportay ni. Nalareng bayong opisyalis ng League of Municipalities of the Philippines o LMP Pampanga Chapter king mera patabotohan king Kingsborough International Convention Center inyang Miyerkules, July 20. Keti, kinilala yung bayong presidente ng Liga, iapalit Mayor Oscar Juntetanco Jr., kaya lili ng dating minalin Mayor Edgar Flores. Tutuka na kanong Tetangco king kayang termino, ing pasibayong pamanalakad ning probinsya, iba't king meging epekto ning pandemya. Ating akakit ng mumunang takbangketi, ing pamisasan metong dareng alkalde o miyembro ning liga. Yung unity po, yun yung number one . Open yung communications ng mayors ng liga, yun po yung importante. At least po, iisa sila at nasasabi yung kailangan kay Gob, kung ano yung may tutulungan ni Gob, bukas din si Gob. Ganun ang yung unity, yun yung number one doon. Yung nakafocus tayo niyan sa recovery talaga lahat naman nakafocus sa recovery nitong pandemic. Yung last ng league natin, talagang nahirapan si Mayor Edgar dahil pandemic talagang tinamaan lahat at walang makagalaw. Pero itong time natin to, maganda. 8 yung newly elected, 'di ba? 4 yung comebacking, 4 yung bago. At least po, before pa nito, nagkakausap na kami, nasasabi na yung mga kailangan nila at
yung may tutulong naman natin lagi naman pong bukas tayo para dun sa mga kasama natin. Pasalamatan mo namang tetangkoy Governor Dennis Pineda at ringaliwa pang alkalde king Tiwalang Binyeda kaya bang pamuntukan ing PML Pampanga chapter. Samantala, ginarantya na namang Governor Delta ing suporta kareng bayong lukluk ka opisyal ning liga. Kay Mayor June, actually si Mayor June matagal ko nang kasabay kong mayors at alam naman niya how to handle yung league. At dito naman para magkakapatid lang kami. Naging part din ako ng Mayor's League. So yung pakikisama, pagkakaibigan, turing bilang magkakapatid ng isa't isa, yun ang importante. Mihalal naman ni Bacolor Mayor Eduardo Dato bilang Executive Vice President. Secretary General naman ikandaba Mayor Rene Maglangke. Treasureria i Mayor Esme Pineda ning Lubao. Auditoria i Mayor Norberto Gamboa ning Santa Ana. Public Relations Officer naman i Makabebe Mayor Leonardo Flores. Kabang business manager ya i Mayor Madet Alejandrino ning Arayat. Kabilang mo naman kareng mepili din ang magalang Mayor Malu Lacson bilang Vice President para 1st District. Mayor Jing Kapil ning Porac ing VP king 2nd District. Mexico Mayor Teddy Tumang ing king 3rd District at San Luis Mayor Jay Sagum king 4th District. Meg Silbi na laman bilang Board of Directors dinagwagwa Mayor Tonton Torres, Sasmuan Mayor Catalina Cabrera, Florida Blanca Mayor Darwin Manalansan, Santa Rita Mayor Art Salalila, Mayor John Sambo ning Santo Tomas, San Simon Mayor Abunjo JP Punsalan Jr., Minalin Mayor Philip Nagit, Ampong Masantol Mayor Tonton Bustos. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pisasabihan ni King City Council ing pamanalakad ning Dabsu San Fernando Annex ang planong italakad king Barangay Kalulot. Kaya katang silipan ning peka mumunang committee hearing king report ay ni. Inumpisane ing mumunang takbang para king pamanalakad ning Don Honorio Ventura State University o DABSU City of San Fernando Annex Campus and Training Center. Binuklat na king committee hearing ngening Martes, July 19 ing resolusyon apeni muna ng City Councilor Aurelio Brenz Gonzales asusuporta king pamamuklat ning DABSU king Barangay Kalulot, Ciudad San Fernando. Maragulya kanu asaw pigsusubo nga eskwela bang apagserbisyuan la king mata sa kalidad ning edukasyon reng kaya na manibatan king parting norte ning San Fernando. Our goal here is to help the students coming from the north, especially now that they are having different types of problems pertaining to high transportation expenses, especially now that the price of oil and gas is at an all-time high. And then there's also the problem in traffic. So ngayon po, nilalapit po natin yung mga eskwelahan sa kamay ng mga estudyante. Ginarantya na mo namang Councilor Rosemary Kalimlim na miapektuan ng City College of San Fernando king susubo nga eskwela king Kalulot. Ayon po kay Dr. sa director natin na hindi po apektado sa mga courses ang City College and another state of university. Kapag dyan po naitayo yung DABSU, malilesen po yung crime. Kasi yung mga bata po, magkakaroon sila ng ibang activity like yung mag-aaral sila. Patunay mo kanu iti na prioridad dareng manungkulan ning edukasyon dareng kayanakan, lakwas at marakaling mamagkasakit king epekto ning pandemya. Ingka pakananda po rin kikatamong future generation, lalong-lalo naging pamag-aral, na po karagula bagay. Kinumbiraya naman king committee hearing, 3rd District Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. asinigurado yung pamaglele pondo para king construction ning school building. 50 million pesos kanu ing budget a kailanganan para king pamanalakad ning eskwela aagyong makapagserbisyong 3 hanggang 4,000 estudyante. So I'm fully supporting their move, their resolutions, and I'm here to help the city of San Fernando. And not only the city of San Fernando, but the 4 towns of my district. Traction of the building, I will source it out. As per President Baking, it's 50 million. No, I think 50 million is, I think, for 3,000 students. Pelak
Palakpakan na namang Dr. Enrique Baking, presidente ning DAVSU Main Campus, ing kimutay ti dareng manungkulan uling makinabang kanuketi reng pamilyang mamagkasakit. I am considering it as a laudable project. Laudable in the sense that we know for a fact that almost an overwhelming majority of the constituents of the city of San Fernando, particularly the college-age going population, are not going or attending formal schooling because of poverty, 100% naman ing suporta na keting Vice Mayor BJ Lagman. And we are happy and privileged na with the help of our good congressman, ating DAVSU family mismo, headed by Dr. Enrique Baking, na they're really committed, not just here in the city of San Fernando, pero most especially ngayon po, during the first committee hearing, everything is being provided. So siguro it's a matter of legislative legislations, ang kailangan at magiging role ng sanggunian. 100%, sabi ko even nung mirasamo po na we need to purchase a lot for this project, we will. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga, balitang tutuking balen, susunod. Atin pang balitang kapampangan, king pamagbalik ni News Force, Pampanga. Direktibang flight iba't Clark hangga Dubai, inanunsyo ng Emirates. Pasahero malyaran ang makabiyahi kay mesabing flight ngayon Agosto. Siyam mabula na bingot, may lumod king albug king makabebe, level ning danom, mitas uli ning high tide. Lapid, susubungin batas na ipaskil dareng presyo dareng medical serbisyo dareng ospital at healthcare provider. Layo ning panukalang batas ing midi na lang kebaluan ding pasyente king gastusan at aktwala alaga ning bayaran. Maraming kwento ng buhay sa mundo. Iba't iba ang larawan nito. Timbalang litrato, awbalo ko yung todo. Sa gitna ng kwentong sa akin ay tumatak. Ikit ako. Sinamahan. Pakiramdaman. Tinagaan ang kung ano ang mabigat sa loob ko. Moreni pa rin may akala pa balita, kilub ning Parminggu. Balawos yung pamagtas ning kaso ning dengue king mabilog a bansa. Agpangking Department of Health niya naman balawos yung kukulay ting ahensya, karing kabalin na sikapang linisan ning lugar bang makalisya king sakit. Ay ning report. Balawos ing pamagtas ning kaso ning dengue king bansa kay batmitala ing 65,190 a kaso manimat January 1 hanggang July 2 ning salukuyang banwa agpangking Department of Health. King may sabing bilang 83% mas matas iti kumpara king mi record a kaso akapareho ning petsa inyang 2021 aatsumuking 35,715. Mayorya da rin kaso mitalala king Central Luzon o Region 3 aating 9,448 o 14%. Katuki ing Region 7 aating 7,771 o 12%. At Region 9 aating 5,708 o 9%. Magumpisa naman ninyang June 5 hanggang July 2, minabot laking 16,324 reng bayong kaso ning dengue. Mani muna ya pamuri ning Central Luzon o Region 3, kareng ating peka mata sa bayong kaso ning dengue, katuki ing NCR, ampo ing Region 7. Pepabalo namo naman ing DOH na 13 kareng 17 region, ing linampas na king epidemic threshold king dengue, maniba June 5 hanggang July 2. At inamo namang mitalang dengue deaths, amabot king 274 o case fatality rate na 0.4%. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo.
man kanumasayang ing meging preparasyon ng COMELEC para king barangay at SK elections nung sakaling Aya Malao City ngening banwa. Ay ning report ng Angel Rupisan. Bedong kareng panukalang susubong ning bayong administrasyon ing EPA mo ibalaos ing barangay and SK elections aasahang ganapan king December 5, 2022. Dapat posible ang mikansela pa mo iti bang dinan focus ing COVID-19 response. Balaos mo naman ing pamanigobra ning Commission on Elections king preparasyon para king daratang nga eleksyon bilang pamanukiking batas. King Forum The Voice of the People post-election assessment ning strat-based institution. Kung no ka rin pisabyan ing boses dareng Pilipino, inyang milabas sa eleksyon, kani pisiyag ning COMELEC acting spokesperson attorney John Rex Laujanco, aali naman kanu masayang ing pamagsadya o ing preparasyon ning ahensya king paparatang nga eleksyon sakaling eman malaos iti. The setting of the December 5, 2022 elections is based on Republic Act 11642, if I'm not mistaken. So until such time that a new Republic Act is passed into law, setting, resetting, postponing, or rescheduling, COMELEC shall continue to comply with the dictates of Republic Act 11642 and continue with our preparations for the BSKE po. At any rate, if there is any legislation, we will likewise comply with that and cease our preparations. Hindi naman po masasayang yung preparations namin as primarily we had done 3 things to prepare for the BSKE. First is the registration. Yung registration is one-time registration under Republic Act 8189. And even if the BSKE will not push through on December, that registration will serve its purpose and the new registrants can vote in the succeeding elections. Insofar as the other 2 preparations, the promulgation of resolutions, we could readily re-promulgate and issue other resolutions to govern the BSKE should it be reset to a later date. Mamasa mo naman ning ahensya king mas maranon kanung anunsyo ning postponement ning may sabing eleksyon bang eda na pa mo ibalaos ingalwang procurement o pamangumpleto ka rin kailanganan para keti. Ako po Angel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Bilang pamagsadya king pamamuklat ning klase, iagnan niya king Brigada Eskwela ing fogging ang pangmisting kareng 53 eskwela king Ciudad Angeles. Ay ning detalye. Inutos ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing fogging ang pang-misting operations kareng hanggang 53 pampublikong eskwela king Ciudad Angeles bang asigurado ing kaligtasan dareng kayanakan laban king dengue ustong mibuklat na ing face-to-face classes. Agpang king alkalde magumpisa iti king August 1 hanggang 26 asaktong makatud king Brigada Eskwela. Salukuyan na lamang sa sadyang schedule para king fogging ang pang-misting operations kabang sisiguraduan na preparado na naman rin kailangan na logistics. Agpang kang Icicle Kim ning Anti-Dengue Task Force ning syudad, pairal da kano ing 4S strategy o ing search and destroy, self-protection measures, seek early consultation ang pong say yes to fogging in case of outbreak bang labanan ning dengue. Dagdag na pang Kim, momonitor na lang naman kanuning syudad, reng kaso ning dengue kareng ospital, bantambing makapag-fogging ang pong misting nung nukarin lamanok nangan reng pasyente. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen. Maniwalay Senator Lito Lapid na dapat mitalakad tertiary hospital, karing hanggang rehiyon king bansa. Bang mabilis lang manikwang medical serbisyo ring hanggang Pilipino. Niyang pangyampano kalang batas, ing kabale na Senador Lito Lapid na maglayong mitalakad tertiary care hospital kareng hanggang rehiyon king bansa. Agpang king senador, target ning kayang tutulak ka Regional Tertiary Hospital Act, ing sopa la rin Pilipinong masakit, bang ino kailangan pang magbiyahe Manila, o ren kareng mara yung lugal bang tanggap mong serbisyo ning metong at tertiary hospital. Dagdag na pa, pauli ning pamagtas da rin kaso ning mitutura ning COVID-19, mamabot naman king full capacity reng hospital at aliwa pang health facility. Kapag nasana kanong Lapid na atin la kanong apulaya na dekalidad at tertiary hospital reng memale na masakit alimo king COVID-19 nunen nanumang panandaman. Binanggit na yung Lapid ing datos sa iba't king Department of Health in 2019 nung nuka rin ing National Capital Region o NCR ing ating Peka Marakal Tertiary Care DOH Hospital a ating 16 katuki ing Region 1,
2 ampong 3 ating Chaatlong Hospital. Adwa na laman ring Tertiary Hospital King Regions 5, 6, 7 ampong 11. Kabang Chame atong Lamo King Region 4A, 8, 9, 10, 12 ampong CAR. Ala naman kanong Level 3 Hospital King Region 4B ampong 13. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya kayo lang ang tabayan ang ding mga paling balita kay pamagbalik ng News Force, Pampanga. Maraming kwento ng buhay sa mundo. Iba't iba ang larawan nito. Himbalang litrato, balo ko yung totoo. Sa gitna ng kwentong sa akin ay tumatak. Ikit ako. Sinamahan. Pakiramdaman. Tinagaan ang kung ano ang mabigat sa loob ko. Denny paring balitang Kapampangan. Pigmaragul na lang Mayor June Punsala ng San Simon ring mga ragula investment o kumpanya alinom king bale na mamuklat kanong obra kareng Simonians ay ning report. Pagmaragol na lang Mayor Abunjo J.P. Punsalan Jr. reng bayong negosyo ami talakad king Balen San Simon. Minuna na keti ing meto nga supermarket ami tikdo king kabalenan at kabilang kareng peki sabi na kanong Mayor Punsalan kareng luluba investors ing kumalang empleyadong residente ning San Simon. Muna na ing pure gold denomination na king kabalenan San Simon. Siguro by December mamuklat na. Actually may gayar nung employees, mga 60 employees kening munisipyo. Umpisa niya mo naman kanong italakad ng sikat na American fast food chain ami buklat king Dania ning Quezon Road. Then next ing McDonald's, Philippines, manalakad niya naman king Quezon Road. Yeah? Siguro in 1 month time umpisan na yung construction. So dakalem employment lungob na ilan namang anya para sabi ko may parela. Kung dahil empleyado ko nang dala kay King San Simon. Minuna niya mo naman kanong mi buklating metong pang supermarket abandi da rin pamilya Gokong Way king Quezon Road. Adwang pulot 5 kanong empleyado ning grocery store ing Many Batan king Balen. Patunay kano iti napasik na nga ning lokal na gobyerno ing pamanagkat kapitalista na mamuhunan king San Simon bang marakal pa kanong Simonians ing midinan kapanintunan lakwas at marakal ing miapektuan king pandemya. So dakala rin investors mabisang mamuklat. So ako naman na-encourage na aliwang mo rin food chain, even yung banks and different companies na magbisa kay San Simon. Welcome naman at yung LGU naman maka-suporta yan, sumaw. Pagmaragol ning alkalde na business-friendly municipality ing San Simon. So ako si actually nang pupunta lang kayo para sabihan ko lang. Diretso na ako banta mabilis, alang problema, alang na pang red tape or what. Yung sa panay ko sabihan karela, ayoko didinan, ayoko lang kailangan din. Diretsahan, McDonald's come to my office. Sabi ko, kailangan nung naman. So, importante rin mag-obra ko na nila San Simon. Encourage business community, the investors, to come directly to my office nung nanin mo rin ng South. Tama na makasadya tamong ibigay kareling South nung nanin kailangan. Asahan naman kanong marakalpang negosyo ing mamuklat king Balen, lakwas at dininala kanong prioridad ring infrastruktura kalupad ring dalan ampong tete. King paralan kanong iti, aso pan lang midinan obra ring Simonians, amituran king COVID-19 crisis. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Pigmaragul ning Provincial Disaster Risk Reduction o Management Office ing kapag sadyang king panahon ning kalamidad at episasabiyang sakuna. Kaya katang silipan ning meging kaganapan king storya ng Patricia Mamangon.
King mumunang pami katagon milon sa diyang exhibit ang pong dynamic display in Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. At king programa dina Governor Dennis Delta Pineda, kayabe dina Office of the Civil Defense Regional Director Cesar Idio, PDRRMO Head Angie Blanco, at SM North 4 Regional Operations Manager Andrea Rodriguez. Pepakitla namang suporta keti, reng miyembro ning sangguniang panlalawigan at reng alkaldi kareng miyayaliwang balen king Pampanga. Keti, kinulay kay Governor Delta Pineda na pasiknangan in komunikasyon kareng munisipyo at barangay bang mabilising pamagsakuro king panahon ning kalamidad ampong emergency. Pepakit na namang Angie Blanco ning PDRRMO in kayang gelingan king rappelling king pamag-rescue. Sentro ning Disaster Resilience Month Festival ing kapagsadyan at kapasidad ning probinsya ang makapag-rescue o sakoro kareng kabalen. Peg maragular ang top-of-the-line rescue vehicles, rescue boats, CPR stations, heavy-duty drones, ampong high-end rescue equipment. Pepakit mo naman king exhibit reng letrato ning tetagan ning probinsya at nung makanano kabyusan reng dinala na kalamidad ampong kapagsubukan. Kasan metong la naman king aktibidad reng taga Philippine Red Cross. Makabuklating exhibit manibat July 20 hanggang July 22 king SM City Pampanga Event Center manibat alas 10 ning abak hanggang alas 9 ning bengi. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Binida na naman ng Regional Mobile Force Battalion Region 3 reng karelang obstacle course, ampong bayong rescue boat para king training dareng tropa, ay ning report ng Angel Rupisan. Pig Maraguling Police Regional Office 3 ing ibinuklat obstacle course ng Regional Mobile Force Battalion 3 apesinayan ing Blessing Naniti inyang July 20 king Camp Olivas, Ciudad San Fernando. Migpapakit ng mga abilidad reng miyembro ning RMFB 3 unit king demonstration na ning obstacle course kung no ka rin pepakit mo naman ing importansya na ning teamwork. Ating obstacle course, yan ay parang training ground natin na importante sa Regional Mobile Force Battalion. Kasi ang Regional Mobile Force Battalion, tayo yung in charge dun sa internal security operations. So, anti-insurgency operation. So, mostly sa kabundukan tayo pumupunta, yung mountainous areas. So, yung mga terrain doon ay challenging and it requires strength and skills. So through this obstacle course, dyan nagkakaroon tayo ng training sa ating mga personnel para maging effective naman sila. Ibinida mo naman ng bayong rescue boat ang poreng equipments na niti at donasyon ng RMFB 3 Advisory Chairman ay former City of San Fernando Vice Mayor Jimmy Lazatin at Vice Chairman Mr. Willie Nang at pasalamat naman ni Lazatin king suporta ng PRO3 king unit akong no ka rin kabilang ya iti. Bipin kang king katamo Regional Director ng General Bakay, king support na naman natin kami tamo king private sector. We fully support this. Kailangan talaga maging physically fit na rin kaya katamong kapulisan, baka nito maging active lang. Pisig mo namang Regional Director Police Brigadier General Matthew Bakay ing importansya na ning aktibidad ang makasaw pasiknangan ing mental at physical fitness daring kapulisan bang mas kumpiyansa lareti king pamagdake serbisyo king publiko. Well, it's very important itong ating obstacle course now erected dito sa Regional Mobile Force Battalion 3 Headquarters. We have to keep our policemen physically fit and also mentally fit. And this obstacle course, other than of course making them physically fit, will build confidence sa ating mga police personnel. Mensahe na mo rin ka rin kapulisan keting Central Zone ing balaos dang pamagdaking dekalidad da serbisyo. Lakwas na at maragulya saop king police visibility ing Mobile Force Battalion Unit. Well, my message is of course to everyone to keep doing their best, doing our jobs well. Yan na rin ang guidance ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, given through the SILG, Secretary Benhar Abalos. One of which is yung police visibility, and malaking bagay ang ating RMFB 3 on this regard to fill in gaps of which ang mga police stations natin hindi na ma-fill up.
And then, yung mga ganito, special operations natin, search and rescue, etc. That we'll be able to fulfill with, of course, yung activity natin ngayon, one of which is itong blessing ng obstacle course natin and these equipments. Makabuklat siya naman kanuing obstacle course para ka rin kapulisan ning Mabiluga Police Regional Office 3 ang interesadong mag-training. Ako po Angel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balan, susuyo. Tinggal na naman ng DSWD ring at checking 1.3 milyong benepisyaryo king listahan ng 4Ps. Kay bat verify na mila ko na nakanureti king estado ng kakaluluwan. Ay ning report. Tinggal na lang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ring at checking 1.3 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kay bat asigurado na nala kwalipikado lalam ng 4Ps ng gobyerno. Agpangkang Press Secretary Trixie Cruz Angeles, gawa ng DSWD Secretary Erwin Tulfo ang report king arap ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king katlong cabinet meeting aganapan king Aguinaldo Hall king Malacanang. Nala kasi kanututuring nga kalulo reng 1.3 milyong benepisyaryo, iba't ka reng 4.4 milyong pamilya ang kwalifikasyon bang manikwang benepisyo ng 4Ps. Pauli na niti at chuking 15 billion pesos ang pondong ilele para kareng aliwa pang kwalipikadong pamilya na miyabe king programa. Metong yung human development measure ng gobyerno ng 4Ps, amamia conditional cash grants, kareng peka mamagkasakit a pamilya, bang antabayan ng laking kabulasan at edukasyon, kareng ating anak ka 18 pababa. Kalupa ni 18 ng conditional cash transfer a sistema king Latin America, ampong African countries, na sinaw kareng milyong tao king yato bang akabyusan ng kakaluluwan king die. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force, Pampanga. Maraming kwento ng buhay sa mundo. Iba't iba ang larawan nito. Kimbalang letrato, awbalo ko yung todo. Sa gitna ng kwentong sa akin ay tumatak. Ikit ako. Sinamahan. Pakiramdaman. Tinagaan ang kung ano ang mabigat sa loob ko. Deni paring balitang Kapampangan. Sinigurado ng Giant Lantern Festival Foundation Incorporated ang suporta kareng tagagawang parul kasan metong in city government. Ay ning istorya. Binisita dereng opisyal ng Giant Lantern Festival Foundation Incorporated o GLFFI, City Mayor Vilma Caluwag ng Siyudad San Fernando, bangibuklat reng advokasya at proyekto ning aguman. Keti sinigurado ng Foundation Vice President Jim Jimenez na isunduing suporta keng lokal na gobyerno king pamanantabe alimo keng ligligan parul bagkus king mabiluga industriya ning pamangawang parul. Pepasalamat niya maning babaeng alkalde keng grupo king Pakamal at Masabal king Fernandino Community kapamilatan ning assistance sa dadake para karen talapagawang parul kalupa ning scholarship grant kareng kayanakan at taluwapang programa. Api sabi mo naman Keti ing pamagbuong miyayalawang aktibidad para king daratang nga GLF nganing banwa. Kabilang na Keti ing pamagpakilalang aluwaluwang disenyo ning parol at ing pamagpapakit king parol agawa dareng estudyante ang poreng miyayalawang sektor. Kabang kayabe na naman king pamalak ing paradan dareng Giant Lanterns. Ako po Angel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Opisyal naman na pesinaya ng groundbreaking ceremony ng Dapdap Community Center ng Mabalacat City College ay ning istorya ng Angel Rupisan. Pesinaya ng groundbreaking ceremony ning apat na palapag ang Mabalacat City College o MCC Dapdap Community Center. Agmangkang MCC College President Dr. Michelle Aguilar Ong atin niyang training rooms, dormitories, kitchen, wellness gym at open area ing tatalakada building. Inistilo dyan namang antimong cafes ing learning area na niti. Big kanala namang review center Keti kung do ka rin magdatunla ang gaan na mabulan reng board examinees at inaus da namang home of the
top-notchers. Agpang naman king MCC Board Chairperson at Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo, pamagdake suporta iti kareng kayanakan at kukuwang licensure examination. Bang lakwas lang midina na motivation deti, bang mipasar at mapabilang kareng top-notchers. Mamalakla naman kanong makasaling bus, bang manatad kareti king MacArthur Highway ibat king campus, bang siguraduan ing karelang kaligtasan. Ako po yung Angel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pasig na nga ning Angeles City Government ing road safety dareng anak. Nung no ka rin sisilipan na ring lugar la kailangan sa masnan. Bangay wasan na ring road accidents ang kasasangkutan dareng kayanakan. Ay ning report. King pamagbisita ng United Nations Children's Fund o UNICEF Philippines king Ciudad Angeles inyang July 20. Ketipi sabihan ng road safety dareng anak ka Angelenyos. Layon da kano siguraduan ng kaligtasan dareng anak king dalan lakwas na at malapit ng misubli ing face-to-face classes. Mimyene mang direktiba i Mayor Carmelo Pogi Lazutin Jr. king Angeles City Traffic Development Officer. Apeni muna ng Kiko Pangilinan bang panigobran ing road safety review bang i-check lareng lugar a kailangan ng samasnan bang mibawasan ing road accidents lakwas na karenganak. Aga na kang inyong banuang 2019, migkananya naman ing Ciudad Angeles City Technical Working Group king UNICEF Philippines Country Program for Children 2013-2023 bang pasignangan ing karapatan dareng anak ka Angelenyos. Ako po yung Angel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Tukluking 244 estudyante ning Mabalacat City College inti ng GAB Scholarship Grant. Ibat king provincial government ay ning balita ng Patricia Mamangon. Maabot king 224 estudyante ibat king Mabalacat City College o MCC ing tinanggap scholarship grant kapamilatan ning Student Leaders Assistance Scholarship Grant Program ning Kapitolyo inyang Webis July 21. I-First District Board Member Benny Hoxon ing megsilbing tubod ng Governor Dennis Delta Pineda king distribution dareng grant kareng estudyanteng benepisyaryo kayabe ing Land Bank of the Philippines Dau Branch aganapan king MCC Center. Kinilala ng board member Hoxon ang determinasyon dareng estudyante at inasag na lareting isundo ing masaleseng pamag-aral bang mayari king kurso at manikwang masanting nga obra. Pepasalamat naman ni Denmark Blances, presidente ng MCC Supreme Student Council, king programa ng provincial government na didinan lang pa magkilala ring student leaders ng MCC. Makasawpla ano rin tinggap dang assistance para kareng niyayaliwang school projects apakinabang ng dareng estudyante ng mesabing kolehiyo. Samantala, maswelo naman ni Mayor Chris Garbo para kareng scholars ng MCC at asahan na pakamalan dareng estudyante ing pamanantabe ng provincial government. Banuang 2010 pa, inyang magumpisayang maging benepisyaryo ng programa ing Mabalacat City College. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga ing adingnan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karenggang Kapampangan. Ako po'y Daniela Sanggalang at iting News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Lagning aldo, arapan mengke kang bie. Dumiman kat magkanta, pasalamat
mimie Pampanga sa sulat na Pampanga apak na Pampanga Henina Pampanga Manyaman nganing pamangan ing lutong Kapampangan sisig pindang at puro tagilo kamaru Ningangasan kulang lang kilo pangat at sadu pansit luglug talangga biringi pesa umat Mekeni tukika malaos ka Pampanga Mekeni tukika mamasyal ta Pampanga abe-abe tuki-tuki libot-libot turot-turot etuke abe mamasyal ta Pampanga Palenamig mo king lagu kailangan dumayo king patagman no bundok dumurot ka bunto Mekeni tukika malaos ka Pampanga Mekeni tukika mamasyal ta Pampanga abe-abe tuki-tuki libot-libot turot-turot etuke abe mamasyal ta Pampanga Isambantang pagmarakul matwang bale ng apu Marang leking parobang bundok ning alaya Mekeni tukika malaos ka Pampanga Mekeni tukika mamasyal ta Pampanga abe-abe tuki-tuki libot-libot turot-turot etuke abe mamasyal ta Pampanga Isa kang pialbe na patungkol ding balen Biyaya liwang piyesta, kulturang pakaman Ligligan parul, akong iru Tugas-tugon, pinulyo Sisig, santo, kurandal Sinupol Festival Mekeni tukika malaos ka Pampanga Mekeni tukika mamasyal ta Pampanga abe-abe tuki-tuki libot-libot turot-turot etuke abe malaos ka mamasyal ta Pampanga Mekeni, Maracaga, Asali Dinukit ng muebles, pastillas at torones Yemas at rival, marakal pang marakal Balas, kaserola, ema at gitara Ebo, chicharun, tamaris, pulburun Paru, pasubwali, dagal ka, Asali Ingdala na ning bukas, ing balenta mumiras, masaplan at masiglang bien, malalang pamiyamea. Tarapan merindrato, o balentong lino, itangan tumiman, abe, Kapampangan. Mekeni tukika, malaos ka Pampanga, Mekeni tukika,
babalik.